नमस्कार जय मां समलेई। एनईपी 2020 सिलेबस अनुଯାयी +3 सेक्टर माइनर ओडिया साहित्य अध्ययन प्रथम एकक गल्प साहित्यर थिबा बुढ़ा शंखारी जहाँ कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र रचना करिसेंती। तो यही क्लास रे ही आमे संपूर्ण भाव आलोचना करिबा। तो पिला माने बुढ़ा शंखारी हूँ एक गल्प। तो यही बुढ़ा शंखारी ये जो अच्छे यही बुढ़ा शंखारी विषय जानवाक हेले प्रथमे यार किसी बेसिक नॉलेज यही गल्पर किसी बेसिक नॉलेज जानवाक पड़िबो। तो चलंतु एबे आमे ताको देखिबा। गल्पर गठन रीति संपर्क रे समीक्षा। प्रथम रे अछि उपन्यास और क्षुद्र गल्प। तो उपन्यास और क्षुद्र गल्प उभय कथा साहित्यर श्रेणीभुक्त अटे। अर्थात उपन्यास और क्षुद्र गल्प कथा साहित्यर गोटी दुईटी माध्यम बा कथा साहित्यर गोटी दुईटी भाग मात्र उभय रूप और भाव दृष्टि स्वतंत्र। अर्थात यही जो उपन्यास और क्षुद्र गल्प रहिला यही उपन्यास और क्षुद्र गल्प उभय उभय दुहे रूप और भाव दृष्टि पृथक बा लगा। जेमिति महाकाव्य सहित गीतिकाव्यर जो पार्थक्य रही सही बोली उपन्यास सहित एक क्षुद्र गल्पर मध्य पार्थक्य रही अछि। द्वितीय अछि क्षुद्र गल्पर रचना तत्व। उपन्यास रचना जेपरी प्रमुख 6टी तत्व रही थाए सेहीपरि क्षुद्र गल्प रचना पाई मध्य 6टी तत्व वा उपादान रही थाए। तो सही तत्व गुड़िक होछि प्रथम रे कथावस्तु, द्वितीय रे चरित्र चित्रण, तृतीय रे कथोपकथन, चतुर्थ रे वातावरण एवं पंचम रे उद्देश्य एंड षष्ठ रे शैली। एबे आमे देखिबा कथा साहित्य रे गल्पर स्वरूप। तो क्षुद्र गल्प उपन्यास नहे बा उपन्यास क्षुद्र गल्प नहे। उपन्यास मनुष्य जीवनर विस्तृत कहानी को प्रकाश करुथिला बेले क्षुद्र गल्प जीवनर प्रकाश करथाय। तो उपन्यास मनुष्य जीवनर गोटे विस्तृत कहानी बा बड़ कहानी जहाँ रचना होइथाय ताहाकु प्रकाश करे एवं क्षुद्र गल्प जीवनर गोटे अंश बा खंडांश को ही प्रकाश करथाय। उपन्यास होची शाखा पल्लवी जितना जटिल वनस्थितिर विस्तृति परी मात्र क्षुद्र गल्परे वर्णनार तथा घटनार जटिलता न थाए। अर्थात उपन्यास रे जेमिति घटनार जटिलता थाए यही क्षुद्र गल्परे से वर्णनार कौनसी जटिलता न थाए। उपन्यास रे बहु घटना एक मुख्य घटना को अवलंबन करी गति करथाए एवं बहु चरित्र बहु उपकथा माध्यम रे आत्मप्रकाश करतांती मात्र क्षुद्र गल्परे घटना और चरित्र बहुलता न थाए। यही क्षुद्र गल्परे चरित्र माने बहुत थांती चरित्रर कौनसी स्थिरता न थाए बहुलता न थाए। उपन्यास परिणत रे थाए तृप्ति मात्र क्षुद्र गल्परे परिणति रे थाए अंतहीन जिज्ञासा और अतृप्तिर बासना। एबे आमे देखिबा क्षुद्र गल्पर प्रकार भेद। यह क्षुद्र गल्प को मुख्यतः 5 भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम रे कथानक बा विषय प्रधान बा घटना प्रधान, द्वितीय रे चरित्र प्रधान, तृतीय रे वातावरण प्रधान एवं परिवेश प्रधान, चतुर्थ रे शैली प्रधान बा रूप प्रधान एवं पंचम रे भाव प्रधान। तो यही भली भाव रे क्षुद्र गल्प को 5टी भाग रे विभक्त करा जायछि। इबे आमे देखिबा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र विषय जी यही बुढ़ा शंखारी गल्प को रचना करिसंती। तो पिला माने सत्यवादी जुग रे पंडित गोपबंधु, पंडित नीलकंठ और गदावरीश थिले नवचेतनार सूत्रधर। तो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र सत्यवादी चेतनार जड़े ख्यातनामा कवि प्रतिभा और कथाकार थिले। से नव उत्कलर नवजागरण स्मरणीय कवि थिले।
ତାଙ୍କର କବିତା ଆନନ୍ଦର ବାଣୀ ବହନ କରି ରସଚେତନ ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସର୍ଜନକ୍ଷମ କରିଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କବିତା ରହିଲା ସେ କବିତା ସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1888 ମସିହାରେ ତାଲପଦା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ। ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ସହରକୁ ଆସି କିଶୋର ବୟସରେ ହିଁ ଗୋବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଦୁଇଟି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଯଥା ପାରମ୍ପରିକ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚମ୍ପୁ, ଲାରିକା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିର ରସ ରଚନା ତଥା ଗୀତି କବିତା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଓଠୁରେ, ଗମ୍ଭୀରେ ବାଜି ଉତ୍କଳର ଜୟଗୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। କଣା ମାମୁଁ ଯଥା 1937 ତାଙ୍କର ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଅଧିକାର, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଶିକ୍ଷାନବିଶ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପର ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା। ତ ପିଲାମାନେ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଗଳ୍ପ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶଙ୍ଖାରୀର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗଠିତ। ତାହାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାର ମାନସିକତା, ତାର ମାନବିକତା। କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ, ପୁଣି ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଆବେଗାତ୍ମକ ଭାବବେଗରେ। ଏହି ଭାବବେଗ ଗଳ୍ପକୁ ଜୀବନବୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଥିତ ଯଶା କଥାକାର ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ସେ ଏକାଧାରରେ କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପରେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃ ନିଜର ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାରେ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ମନ ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ତେବେ ଆତ୍ମା ଶରୀରଧାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତ, 5 ମନ, 16 ରିପୁ ଓ 25 ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏସବୁକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପଞ୍ଚଭୂତ, 5 ମନ, 16 ରିପୁ ଓ 25 ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶରୀର ରହିଛି, ଏହି ସବୁକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଇ ମଣିଷ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ତପସ୍ୱୀ ଓ ମହାନ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଙ୍ଗିତ ଓ ଆବେଦନ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନର ସ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ, ମନର 3ଟି ସ୍ତର ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ସଚେତନ ମନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବଚେତନ ମନ, ତୃତୀୟରେ ଅଚେତନ ମନ। ତ ସଚେତନକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କନସିୟସ୍ ବୋଲି କହିବା, ଅବଚେତନ ମନକୁ ସବକନସିୟସ୍ ବୋଲି କହିବା, ଅଚେତନ ମନକୁ ଅନକନସିୟସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଯାହା ସଚେତନ ମନରେ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶାୟିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଅବଚେତନ ମନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଚେତନ ମନରେ ଯାହା ଆମକୁ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଇଥାଏ, ତାହା ଅବଚେତନ ମନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଅଚେତନ ମନ ବାର ବାର ଡାକ ଛାଡ଼ିକି ଆକର୍ଷିତ କରି ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସେହି ଆହ୍ୱାନରେ ଯଦି ମନ ତାରୁଣ୍ୟମୟ ହୋଇଉଠିବ, ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଯୌବନର କୁସୁମ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସେ ଆଉ ଥରେ ସେହି କମଳ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେହି କମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଓଢ଼ଣା ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରବଦନକୁ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ। ତାହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ବା ଚରିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା। ସୃଷ୍ଟିର ନାମକରଣ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଯେପରି ନାମକରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେପରି ବିଷୟର ସାରସ୍ୱତକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଷୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଚରିତ୍ରାତ୍ମକ ନାମକରଣ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀକୁ ନେଇ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏହି ଗଳ୍ପର ପ୍ରାଣଧର୍ମ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ ଏକ ଚାରିତ୍ରିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବିଶିଷ୍ଟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସକମନଙ୍କ ସଚେତନ ମନର ଭାବ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ସାରାଂଶ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତ ଏହିଥିରୁ ହିଁ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରାୟ ଫଗୁଣ ମାସ ଶେଷ ସରିକି। ତ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ 12ଟି ମାସ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଆ 12 ମାସ। ତ ସେହି 12ଟି ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଫଗୁଣ ମାସ। ତ ପ୍ରାୟ ଫଗୁଣ ମାସ ଶେଷ ସରିକି ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ବୁଢ଼ାଟି ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲା। 60 ବରଷର ବୁଢ଼ା। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡବାଲ ତେଣିକି ଥାଉ, ଛାତି ବାଲ ଗୁଡ଼ାକ ପାଚି ଧବ ଫର ଫର ଦିଶୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାଟି ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲା। ସିଏ 60 ବରଷର ବୁଢ଼ା। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡବାଲ ଛାତି ବାଲ ଗୁଡ଼ାକ ପାଚି ଧବ ଫର ଫର ଦିଶୁଥିଲା। ଏବଂ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ଧୂଳିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଯାକେ ବୁଡ଼ିଛି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ବାଟି ବହିଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଢ଼ାଟି ଯେଉଁ ଯୋଉଥିଲା 60 ବରଷର ବୁଢ଼ା, ତାର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବାଲ ତେଣିକି ଛାତି ବାଲ ଗୁଡ଼ ଧବ ଫର ଫର ହୋଇ ପାଚି ଯାଇ ଦିଶୁଥିଲା। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ଧୂଳିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ବୁଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଝାଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର। ତ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା। ସେ ଘର କେମିତି ଥିଲା? ପକ୍କା ପିଣ୍ଡା, 7 ଶ୍ରେଣିଆ ଛପର, ଜାଉଁଲି କବାଟ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ଘରର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା? ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିବ। ବୁଢ଼ା ସେହି ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଝଟି ଥୋଇ ଦେଇ ନତ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ତ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ସେ ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ବୁଢ଼ାଟି ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଝଟି ତାର ସେ ଟୋକେଇକୁ ଥୋଇ ନତ କରି ହଠାତ୍ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ତ ଆଉ କାଳରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆଉ କାଳରେ ସବୁ ଦାସୀମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ତ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ବସିଲା ପରେ ସେହି ଘରର ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ଆସିଲା। ଦାସୀ ବୁଢ଼ାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ପଚାରିଲା, କି ହୋ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ କି? ସେ ଦାସୀ ଆସି ସେ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ପଚାରିଲା କି ହୋ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ କି? ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ହଁ। ପୁଣି କହିଲା, ଝିଅ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।
बुढ़ा मनीष खरारे तंटीटा सुखीगलाणी दासी पानी आनिबाकू चलीगला। तो सी खरा बेले ही जाऊला उदिया खरा बेले जो बुढ़ाटी जोला तो शोष तो निश्चय लगे तो से दासी को डिके पानी मागिला एवं से दासीटी पानी आने को चलीगला। किछि क्षण पर लोटाए पानी घेनी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। तो किछि क्षण बीतीगला परे सही दासीटी पानी आनी बुढ़ा से जो बुढ़ा थिला शंखारी बुढ़ा ता पाखरे थोईदेला। तो बुढ़ा ऊपर को आ करी देई ढक ढक करी अध लोटाई पानी टेकीदेला। अर्थात से शंखारी बुढ़ा जेहेतु से शोषरे थिले तो से जो दासी पानी आनीला ताको ढक ढक करी अध लोटाई अधाई पानी पीदेले। तो पानी पी सारी बुढ़ा चौरस निश्वासटाए मुह बाटे पकाई कहला। तो जमीती शोषिला थिला से बुढ़ा शंखारीटा तो पानी पी सारी टिके तृप्ति टिके मुक्ति पाइला। तो एवं कहला झियो तोर बड़ धर्म हैला एवं कहला तोर बड़ धर्म हैला। एवं तापरे दासी कहला हौ हैला तो हैला पछकी चाल बहुत शांताणी डाकुचंती केमितिका शंखा अच्छी देखिबे। बुढ़ा टोकेटी नहीं उठिला सदर दरजा पारी हेले भितरे पक्का बाहर सामनारे चौपाड़ी बाँ पाखक भीतर आड़ को द्वार से द्वार पाखरे ओढ़ना दे बहुटे छिड़ा होइतिला। बुढ़ा जाई टोकेटी थई छिड़ा हैला। तो से दासी आसी कहला कि तुमको से बुढ़ा शंखारी टी को कहला कि बहुत शांताणी डाकुचंती केमितिका शंखा आनीस सब देखिए। और से शंखारी बुढ़ाटा से टोकेटी नहीं से घर भीतर को गला। तो से देखला कि से द्वार पाखरे ओढ़ना दे बहुटे छिड़ा होइछि एवं ता पाखरे जाई टोकेटी थई छिड़ा हैला। बहुटी धीरे धीरे दासी की कहला कि शंखा अच्छी पचारमा। तो सही बहुटी से नूतन विवाह करतिला तो से बहुटी धीरे धीरे ही कहला कि शंखा आनीछ पचारमा। दासीटी टिकिए मुखराटा से कहला छी कर बुढ़ा मिणीपीटा को एते नाज निजे टोकेईरु आसी देखुना। तो से दासी कहला से जेहेतु मुखराटा थिला से दासी कहला एमती कहीं लाज करछ से बुढ़ाटा को एमती कहीं लाज करछ निजे टोकेईरु आसी देखिन। तो दासी जो एमती कहला तो से बहुटी को तार मन को आसला बहुटी ओढ़ना अधे टेकी देई मुरुकी हसी हसी का बाहरी आसी टोकेई पाखरे छिड़ा हैला। तो जिते बेले से छिड़ा होइछि बहुटीर मुह दिशि जाइछि। मुहटी चकी काटी देला परी चंपा फूल परी गोरा चारि आंगुली असार नाली तहिरे मयूर कंठिका कस्ता खंडिक गोईठी जाए लंबिछि। ता भीतर देई बहुटी कंचा सोना परी गोरा गोटे चाउल रे गढ़ा देहटी फुटी दिशुछि। तो पिला माने प्रश्न आसी जे से नूतन विवाह करथिबा से बहुटी जो थिला तार रूप सौंदर्य केमिति थिला। तो पिला माने ए सब लिखिबो मुहटी चकी काटी देला परी चंपा फूल परी गोरा चारि आंगुली असार नाली तहिरे मयूर कंठिया कस्ता खंडिक गोईठी जाए लंबिछि। ता भीतर दे बहुटीर कंचा सोना परी गोरा गोटे चाउल रे गढ़ा बोली दिशुछि। तो सौंदर्य वर्णना जदि पड़ा पिला माने तमे यही सब आंसर गुड़िक लिख। बुढ़ार आँखि पूरी उठिला। तो यही सब सौंदर्य को देखी बुढ़ार आँखि पूरी उठिला। जेते बेले ए नूतन बोहूर रूप सौंदर्य देखी ना सेते बेले ही एड़े सुंदर निक बहुटीए से केवे देखी नहीं बोली मने मने भावुछि। बुढ़ा आँखि फेरे पारिला नहीं एका ध्यान रे बहुटी को चाहि रहिला।
तो से शंखारी बुढ़ाटा जो थिला ता आँखि आ फेरई पारिला नहीं, एक ध्यान रे ही से बहुटी को चाहि रहितिला। तो बुढ़ार इच्छा कौन करिबो बोली किंतु पाटिरो कथा पिटिला नहीं। केतेबेले बुढ़ा मुँह फिटाई कहला, माँ की शंखा नेबुनी। माँ बोली जेतेले डाकी देलानी बुढ़ार मन कुंठे होइगला। बहुटी लाज छाड़ी दे कहला, आसमान तारा शंखा अछि कि? ओ एड़े मीठा कथा, एपरी कथा तो केही कहि नहीं। तो जिते बेले से बहुटी लाज छाड़ी दे कहला, आसमान तारा शंखा अछि कि? तो से शंखारी बुढ़ाटा कहला, एड़े मीठा कथा आगरू तो केबे केही कहि नांती। बुढ़ार कानर से स्वर थर को थर बाजिबाकू लागिला। बुढ़ा कहला, ना माँ, रंग झिल्लीर, बौला फुलिया, बिछा मालिया, चुन टिपी यही सब शंखा अछि। तो पिला माने तुमको जदि प्रश्न आसी बुढ़ा शंखारी क्यों सब शंखार वर्णना अच्छी तो तुम लिख रंग झिल्लीर, बौला फुलिया, बिछा मालिया, चुन टिपी यही सब। तो यही जहाँ नेबू ने बोली से शंखारी बुढ़ाटा कहला, मु आसमान तारा तैयारी हेले आनीदेवी बोली कहला। तो बहुटी देखी देखी मुठाई शंखा पसंद कला। तेबे से मुठा को हाथ को हेब कि नहीं कि कहब। तो यही सब हैला परे बहुटी शंखा पसंद कला एवं से एवं जे जो शंखा पसंद करिछि शंखा तो पसंद कले किंतु से मुठा को शंखा हाथ को हेब कि नहीं कि कहि परिबो। तो पिला माने यही समय से बुढ़ाटी कहला, दे माँ दे, मो शंखा किछि दिए, अर्थात तो हाथ दे मो शंखा पिंधे दे बोली कहछि। बहुटी हठात हाथ बढ़ाई देउछि बा किपरि, कारण पिला माने कारण से नूतन बहुटा से शंखारी बुढ़ा को आगुरी जानिनी चिन्हिनी तो केमिति हाथ बढ़ाई देव। तो टिके इतस्ततः कला। तो सेते बेले बुढ़ाटी कहिछि, माँ मते नाज करजु, मो परा तो पुओ को माँ नाज करेना। अर्थात से बुढ़ाटी कहला, माँ मते कहीं लाज करछ, मो परा तुम पुओ के भी लाज करेना। तो वही समय दासी ठो ठो करी हसी दे, बहुत शांताणी अच्छा बुढ़ा पुओटे पाइले एका। तो से कहछि, से समय दासी हसिला एवं कहला, बहुत शांताणी बुढ़ाटीए पाइल, बुढ़ा पुओटीए पाइल। तो बहुटी पुणी हसी दे कहला, दूर। तो बहुटी हाथ बढ़ाई देला, केड़े टिके निज हाथटी केड़े सुंदर गोल आंगुली गुड़िक चंपा कढ़ी परी, पापुलीटी टुलु टुलु होछि। तो शंखा गुड़िक कि सुंदर दिशुछि। जेते बेले से बहुत शांताणी हाथ बढ़ाई देछि तो ताको बुढ़ा शंखारीटी से शंखा गुड़िक पिंधाई देछि। तो तार हाथटी थिला सुंदर गोल, आंगुली गुड़िक चंपा कड़ी पड़िथिला, पापुलीटी टुलु टुलु हेउथिला एवं शंखा गुड़िक सुंदर दिसुथिला। तो एतिकी बेले से शंखारीटी भाबुछि, ए कण मन तो ना ये कारीगर ठाकुर गढ़ी। से हाथ को बुढ़ा तार मलिया रुक्ष हाथ में धरने को साहस कला नहीं। तापरे बाँ हाथ में थीर करी हाथटी धरी परे शंखा कछिबा को काढ़िला। ये हाथ शंखारी काले रकत बाहरी पड़िबो जे पुणी टिके रहिला, पुणी शंखा पटी आनी धीरे धीरे अति संतर्पण अति सावधानतार सहित से पटिक किछि नेला। से हाथटी धरी थिबा बेले बुढ़ार आनंदर सीमा रहु न थाए, जेपरि तार जीवंतर समस्त सुख समस्त आशार सही ठारे ही तृप्ति। तो पिला माने से हाथ को पुणी छाड़ीद को जिते बेले हेला, बुढ़ा भाविला कि मो प्रतिदिन एहीपरि हाथ में शंखा पिंधाती कि। तो से भावुची कि मु एहीपरि प्रतिदिन एपरि हाथ में शंखा पिंधाती कि बोली। यही समय से घरर शांताणी सेठारे आसी पहुँचिले। सासू को देखी बहुटी ओढ़ा टाणी दे पलाइला। सासू दासी को पचारिले, किलो शंखा किणिथिलु कि? दासी कहला, हाँ हाँ बहु शांताणी यही मुठाक नेबे बोली कहउचंती। तो ठीक यही समय शांताणी
आसी पहुँचले। शाशु को देखी बहुटी ओढ़ना दे घर को पलैला। शाशु दासीटी को पचारि शंखा किणिथिलु कि बोली, तो दासी कहला हाँ बहुत शांताणी ये मुठाक नेबे बोली कही ये मुठाक नेबे बोली कहउछंती। शाशु कहले दाम केते? तो सही समय रे शंखारी बुढ़ाटी कहछि शंखा मुठाक कि दाम? तो पुणी शाशु कहले फेर केते देवी? तो से शंखारी बुढ़ाटा कहछि माँ ठू मु कौन दाम नेबी? शाशु दासी को पचारिले किलो माँ कौन लो? तो दासी हसी हसी कहला से पिलाटी बहुत शांताणी को पुओ होछि। शाशु हसिले और कहले अच्छा एथर दाम नहीं था आउ थर को पछे खाली दे जीव। तो गरबी लोक तो शाशु कहले ए थर को नहीं जाओ दाम आउ थर को आसिले खाली हाथ रे जीव। तो बुढ़ा कहला ना ना मो माँ को मु तो देछि मु आउ दाम नेबी नहीं शंखा मुठा को लागे मु गरीब होई जीबी नहीं। तो यही कथा को शंखारी बुढ़ाटा प्रतिवाद करछि एवं दाम नेबा को मना कर देछि। तो पिला माने यहा कही शंखारी शंखा मुठाक रखिदे बोझटी धरी एका बेलक चलीगला। आउ डाकिले मध्य शुणिला नहीं। दासी पछरे गोड़े गोड़ी गला किंतु से आउ फेरी चाहिला नहीं। से दिन ही से 2 दिन 3 दिन से गाँ को आसी शंखाटा कौन गोटे नित्यादि दरब जे रोज किणवे। तो पिला माने शंखार तो कौन दरब नुहे लोक मैंने प्रतिदिन किणवे। अकाले सकाले पुनई परबरे सिना किए नुआ शंखा खोजे सबने तो कहीं खोजती ना। तो बुढ़ाटा खाली घर घर बुली फेरी जाए किंतु शंखा बिक्री तो बुढ़ार उद्देश्य नुहे से आसी तार से निज माँ टी को देखा। तो पिला माने देख ये बुढ़ाटीर उद्देश्य नाला कि तार शंखा बिक्री हो बोली सी चाहूला कि तार माटी को जो नूतन विवाह करवा से जो शांत आनी देखापी जो दिन आसे कहारी को न कही दुआर जाके चली आसे बोझ रखा हुए ना खाली पाटी कर डाकी दे नुआ शंखा नेब ता पाटी सुखिला क्षण बहुत कुआड़े थाए आसी दुआर पाखरे टिके छिड़ा हुए। तो पिला माने से शंखारी बुढ़ार डाक शुणी से नूतन विवाहित बोहटी आसी द्वार पाखरे छिड़ा होता। बुढ़ाटी टिके अनाई चाही देला क्षणी बुढ़ार मन पुरी उठे। तो पचारे माँ आउ शंखा नेब? बुढ़ार इच्छा काली नेबाको कहब ताहेले तार मार चंपा फुलिया सुंदर हाथटी से किछि शंखा देव। किंतु बोहटी मुंड हलाई दे और बुढ़ा फेरी चली जाए। तो पिला माने दिने दिने जदि बहुटीर आसवा को डेरी हुए से दासीटी हुरी कर दिए कि बहु शांताणी तुम पुओ आसलाणी। तो से कथाटी शुणा मात्रे ही से माटी आसे छिड़ा हो जाए। जो दिन आसे प्राय यही कथा यही अभिनय नीतिदिन चलता। तो बुढ़ा फेरला बेले को भावे जे मार आसमान तार शंखा उपर को मन केबे से मुठाए आनीदेवी। से भावे कि मोर जो माँ अच्छे से तार आसमान तार दरकार तो केबे से मुठाए आनीदेवी। शेष ठीक कला आसंता रज संक्रांति बेल को जुआड़ू हेली माँ लगी आसमान तारा मुठाई आनीबी। तो से ठीक कला कि रज संक्रांति रे से ताको आसमान तारा शंखा मुठाई आनीब एवं मो हाथ रे से देखाइब मो शंखा किछि देबी एवं भावुछि जे मो तांको मो निज हाथ रे ही पिंधाई देबी। तो यही कथा भाविला क्षणी ही बुढ़ार मन भारी उत्फुल्ल होई उठी जाए। बुढ़ा रज संक्रांति को चाही रही था। रज संक्रांति टी ए थर भारी आनंदर दिन माँ ता लगी से आसमान तार शंखा आनीदेव माँ किड़े खुशी हेब। तो पिला माने किछि दिन गला बैशाख मास आसिला। क्यों माने ओडिया 12 मास जानिछ प्लीज कमेंट रे लिखिबो। तो पिलाने बैशाख मास आसिला। बुढ़ा लोक एथर खरारे रोज रोज बाट चला पानी पिया देहरे सहिला नहीं। तो बुढ़ा को ज्वर होगला। देखु देखु ही भारी ज्वर होगला। गोड़ हाथ सब फुलीगला। समस्ते कहले बुढ़ा आ बंचब नहीं किंतु बुढ़ार से दिग को भावना नहीं। से सब बेले भावु थाए जे क्यों दिन से माँ को देखा केते दिन से माँ को देखा जाए ना से मनटा
ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଛି। ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖେଇ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ସିନା ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। ତେଣୁ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସିଏ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା, ସେ ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଥିଲା। ଦିନକୁ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରିଯିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା, ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣରେ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଖୁବ୍ ମାନିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇ ଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଢେର ଦିନ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ଏଥର ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଉ ମାଆର ସେହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କିଛି ଦେବି। ତ ସେ ଭାବୁଛି, ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିବି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଆସିବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ହିଁ ବୁଢ଼ାର ଗଦାଇ ବଳ ଆସିଗଲା। ବୁଢ଼ା ସଅଳ ସଅଳ ମୁଠାଇ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ତ ସେଇ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟା ଯେଉଁ ଥିଲା, କିଛି ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାଟରେ ଡାକୁଥିଲା, ସେହିଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନେବ। ସେହି ଯେଉଁ ଡାକିଲା, ସେହି ଡାକ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମାଲୋ ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ପରା। ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଡାକିଲା, ମା ତ ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ନେବୁ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏହିଥର ମଧ୍ୟ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ସେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା, ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରୀ ଆଣିଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ସାଆନ୍ତାଣୀ ନା, ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ ଯା ବୋଲି ଦେବା କ୍ଷଣି ସେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ମା ହାତକୁ ଥରେ, ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟି ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ତ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା, ବୋହୂଟିକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲିଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଠି ଲେଖାଏଁ ନାଲି ତହିଁରେ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ କି କୁମ୍ଭୀକ ନାରା ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ପୁରା ଖାଲି। ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡି ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟା ଦେଖିଦେଇଛି, ତାର ଦେହ ସବୁ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ତାର ସେହି ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମାଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଟା ଦେଖିବା ଲାଗି ନାଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ସେ ବୁଢ଼ାଟି, ଯେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସରଧାରେ ଗଢ଼ିଥିଲା ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖାଟି, ତାକୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଯାକ ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ତହିଁ ସେ ଏକା ମୁହେଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଲେ। ତ ଏହିସବୁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ।
तो यही बुढ़ा शंखारी गल्पर जो प्रश्न भी आसब तुम यही भितर ही आंसर खोजी पाइब। तो पिला माने मन रखिबा पई बा गल्प विचारर किछि पॉइंट गुड़ा अच्छे तुम निजे देखि नेब। तो पिला माने यही गोटे क्लास रे ही आमर बुढ़ा शंखारी गल्पटी संपूर्ण हो जाइछि। यही थिला प्रश्न या परीक्षा उपयोगी मध्य थिला। जो सब प्रश्न आसब यही ही तुम लिखिपर थरे ही आगे पढ़ी तुम सब मन रही। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ जो सब गल्प रही अछि से विषय पढ़िबा। तो आज एतिकी रहुछि। जय मां समलेई।